One TV Patrol. Mga empleyado sa Kapitolyo nakadawat og tag 3,000 pesos atol sa 124th Civil Service Month. Masadya pa ang pagsaulog sa mga empleyado sa Kapitolyo sa 124th Civil Service Month 2024 na ining bulan sa Septembre. Kinihuman na nadungog gikan kang Governor Henry Sevilla Waminal nga ilang madawat ang partial sa anniversary bonus nga may kantidad og 3,000 pesos. Bisan sa Nobyembre pa ang anibersaryo sa Kapitolyo. Sa mensahe sa gobernador atol sa opening program iyang gidasig og gipahinumduman ang mga empleyado nga dili kalimtan ang gipanumpa ang obligasyon ngadto sa katawhan human kini misulod sa pagserbisyo sa gobyerno. Alang kang Governor Henry Waminal nga ang personnel o elective official sa kagamahanang probinsyal wala kini kay kalainan gumikan kay managsama kining o managsama lang kining mialagad sa katawhan. Isip opisyal nga gitahasan sa gobyerno sa pagdumala sa probinsya, ilusab siya magmakuli paghatag og pahalipay alang niadtong mga empleyado nga nagtuman og nga nagtinarong sa trabaho. Mura ang uban nagpanaganaman. Kay ato mang nabuhat even if it is partially karon akong ipaabot kaninyo ang partial anniversary bonus nga tag 3. Inyo mang giputol di 3,000 pesos lang sa. Okay. Palihog maningkod kay para dugayan ninyo padungagan na po dunya. O akong ipabot kaninyo nga kanang inyong madawat karon dili na gikan sa panalapi sa ato ang provincial government. That is taken out from the funds, from the resourcefulness of your governor. One TV Patrol.